Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ni kita nak bincang pasal soalan quiz. Okey, soalan 1. First kita nak tentukan dia adalah PNP transistor ataupun NPN transistor. Dekat sini kita tengok dekat terminal E, emitter dia adalah positif. So dia secara senang lah kita tengok yang ni. So dia PNP transistor. Lepas tu nak cari voltage BE. Kita nak tentukan dia adalah forward bias ataupun reverse bias. Kita kena buat calculation. Kalau antara BE nilai dia adalah positif, macam dekat sini 0.6 volt, dia adalah junction BE forward bias. Lepas tu next VCE equal to VCB tambah VBE. Itulah formula. Dan kita nak cari VCB, kita just pindahkan je formula tu, VCB duduk kat depan. So kira calculation tadi 4 tolak 0.6 dapat 3.4. So nilai antara tu dapat positif. So dia adalah reverse bias. So transistor ni adalah active region sebab BE dengan BC ada dia punya operation mode tau. Kalau BE forward bias, BC reverse bias, so dia adalah active region. So next B, sama juga kat sini kita tengok dekat emitter dia. Kalau tak boleh tengok dekat emitter, kita tengok dengan collector dia positif, so dia adalah NPN transistor. So sama dekat tadi formula tadi, VCE equal to VCB plus VBE. Pindahkan VBE duduk kat depan, so kita dapat 0.2 tolak 0.7 equal to negatif 0.5. So nilai between dia adalah negatif, so dia adalah reverse bias. So VCB equal to 0.7. BC junction is reverse bias. So kat sini transistor dia cut off region sebab BE reverse bias, BC reverse bias sama. Next C, NPN transistor sama. Kita tengok kat emitter dia negatif. So VBE dia kita tahu 0.7 volt adalah forward bias. So VCE equal to VCB plus VBE. Kita nak cari VCB, dia biar dia duduk kat depan. 0.3 tolak 0.7 dapat negatif 0.4. So nilai between dia negatif adalah BC junction dia forward bias. So transistor adalah saturation region bila BE forward bias, BC forward bias. Ni boleh tengok dekat jadual operation mode So last D PNP transistor sebabnya adalah positif dekat emitter terminal. So kita nak cari VBE. So pakai formula sama, duduk kat depan. VBE tu equal to VCE tolak VCB, 5.4 tolak 0.6 equal to 4.8 volt. So positif, kita dapatlah junction dia forward bias. So VCB dapat 0.6 equal to junction dia reverse bias. So BE forward bias, BC reverse bias, transistor adalah reactive region. Next, soalan 2. Kita nak cari resistor B dulu. So ni adalah parallel circuit. So kita 1/1 per resistor, formula asal macam tu. Tapi dekat sini kita bracketkan negative 1 sebab kita dah pindah dia, kita dah simplify formula tu. Jadi dia 2 layer je untuk mudahkan pengiraan. So 1/2 kilo ohm tambah 2 kilo ohm tambah 1/4 kilo ohm, negative 1, bracket negative 1. Lepas tu tambah dengan 6 kilo ohm for series circuit. Dapatlah 8 kilo ohm. Bersama juga dengan RC. Ni adalah parallel punya circuit. So formula sama je, 1/1 over resistor. So 1 kat sini 1/1.7 kilo ohm tambah 0.3 kilo ohm tambah 1/1.6 kilo ohm tambah 0.4 kilo ohm, bracket kan negative 1 sebab dah simplify, tambah dengan 3 kilo ohm series
series circuit. So masukkan dalam kalkulator, nombor ni semua dapat jawapan 4 kilo ohm. So untuk last resistor E, senang sebab dia series punya circuit. So 1.5 kilo ohm tambah 0.5 kilo ohm dapatlah 2 kilo ohm. Next question pula, kita nak cari beta current C dengan current E. Kat sini kita pakai formula KVL, total voltage in tolak total voltage out equal to 0. So kat sini kita tengoklah, total voltage in tu 10.7 volt tolak current E multiply with resistance E tolak voltage EC tolak current C, resistor C equal to 0 voltage. So kita nak yang kita mudahlah, kita letakkanlah voltage EC tu kat depan, equal lah dengan 0.7 volt tolak current E, resistor E tolak current C, resistance C. Lepas tu kita memang ada formula fix yang IE equal to IB tambah IC. Dengan satu lagi, IC equal to beta multiply IB. So kat sini kita boleh gantikan IE ni tau dengan IB plus beta IB. So bila kita kembangkan dia dapat macam ni, 10.7 volt tolak current B multiply with resistor E tolak beta current B resistor E minus beta current B resistance C. So apa yang sama boleh factorize kan, contoh beta kat situ. Lepas tu kita gantikanlah nilai apa yang kita tahu. Contoh macam IB kita tahu, gantilah 10 microampere, RB 2 kilo ohm, lepas tu RE 2 kilo ohm, RC 4 kilo ohm. Lepas dah ganti semua nilai ni, buat calculation, masuk je dalam calculator, dapat 4.98 volt equal to 10.7 volt tolak 0.2 volt tolak beta 0.6 volt. Lepas tu yang ini boleh simplifykan lagi. Kita nak beta ni saja dekat depan, so kita pindahlah 10.68 volt tu kita stay, 4.98 volt tu pindah ke sebelah kiri. Lepas tu beta tu nak jadikan positif, bawa dia ke depan, sama dengan nilai 0.6 tu kita pindah per bawah dia sebab nak dia duduk sorang-sorang. Lepas tu masuk ke dalam kalkulator, dapatlah 95 nilai beta. Lepas tu sekarang ni IC base formula yang dah memang fix kan. Sekarang kita dah tahu nilai beta, so kita pun dah tahu nilai current B. So masukkan je nilai dia 95 darab dengan 10 microampere, dapat 950 darab 10 kuasa negatif 6 ampere. So simplifykan dalam bentuk microampere, dapat 950 microampere. Lepas tu IE pun pakai formula yang dah fix, sama dengan IB tambah IC, masukkan nilai kita dah tahu, 10 microampere tambah 950 microampere dapat 960 microampere. Soalan 2B 3 Roman, kita sama juga, kita guna konsep KVL punya law. 10.7 volt tolak current emitter multiply with resistance emitter minus voltage emitter beta minus current base multiply with resistance base equal to 8 volt. So kita bawakan negatif voltage EB tu kat depan, equal lah dengan 8 volt tolak 10.7 volt tambah 960 microampere multiply with 2 kilo ohms tambah 10 microampere multiply dengan 8 kilo ohm. So ni nilai-nilai yang kita dah tahu berdasarkan nilai dalam liter tau. So kita just masukkan nilai ni, kita tengok je dalam liter tu
based on Lita tu nilai dia apa. So negative voltage EB equal to, ni kita dah simplifykan, masukkan dalam kalkulator. Dapatlah 8 volt tolak 10.7 volt tambah 1.92 volt tambah 0.08 volt. Simplify lagi, dapat VEB equal to 0.7 V. Yang kita dapat VEB, tapi kita nak B voltage BE. So kita terbalikkan je. So dia punya, maksudnya terbalikkan EB dengan BE tu lah. So dia punya yang berubah positif dengan negatif nilai dia. So dapat negatif 0.7 volt. So next, voltage EC pula dapat 4.98 volt. Jadi kita nak voltage CE, terbalikkan juga, dapat negatif 4.98 volt. So VBC equal to VBE tambah VEC. Sama juga macam yang tadi kan, dia punya formula yang current tu. So kat sini kita masukkan nilai yang kita dah tahu. For voltage BE negatif 0.7, untuk voltage EC 4.98 volt. So tekan kalkulator, dapat nilai dia 4.28 V volt. Okay, next question. Yang ni kan, kita tengok current flow dia, macam dia punya, ini beza sikit dia punya lukisan. Macam tadi kita letak emitter tu kat bawah, base tu kat belah kiri kan. Tapi boleh juga lukis macam ni. Sama juga, kita still boleh determine dia reverse bias ke ataupun forward bias. So daripada sini kita tengok yang voltage BE tu kita dah kira tadi, dapat nilai negatif 0.7 volt. So bila nilai between dia negatif, kita boleh determine yang BE tu adalah forward bias. So kalau voltage BC pula, BC junction pula dia positif, nilai dia positif. So dia adalah reverse bias. Okay, macam tu je. Okay, last kali dia suruh kita tentukan region operation untuk transistor ni. So kat sini kita tengok, kalau BC junction reverse bias, BE junction forward bias, dia adalah active region.